Pastor Powell asked if I would preach on, you're in the book of Hebrews, Pastor Paul me pidió que predicara. Están en el libro de Hebreos, right? ¿correcto? Yes. Yes. You're going line upon line? Línea sobre línea. Yes. Sí. So you're in the book of Hebrews in the hall of faith. Estamos en el lugar de la fe. So our text for today Nuestro texto para ahora is Hebrews chapter 11, es Hebreos capítulo 11. and we're going to look at verse 17, 18, and 19. Vamos a ver el versículo 17, 18 y 19. But I'm going to pray in English Voy a orar en inglés y yo en español, because I need lots of help. porque yo necesito bastante ayuda. Me too. So Father, thank you so much Padre, te damos gracias for answers to prayer. por respuestas a las oraciones. Iglesia La Roca Iglesia La Roca and the staff of Iglesia La Roca, y todos los que están the congregation La of Roca, Iglesia La la Roca, congregación de La Roca, they are an answer to prayer. son una contestación a las May you oraciones. give them increase. Que tú los llenes generosamente, May you knit them together. que tú los tejas And may you send them into the highways and the byways y que tú los mandes por todos los caminos to compel the lost to come in. para que traigan los perdidos a ti, Señor. May you save their families Que tú salves sus familias and use them mightily. y que los uses poderosamente. Now, Father, I am unprofitable Señor, yo no puedo hacer mucho and I am unworthy y no soy digna outside of Jesus fuera de Jesús to tell anyone anything. para decirle algo a alguien. But we have the best story to tell. Pero tenemos la mejor historia que decir. So I ask, Holy Spirit, Así que te pido, Espíritu Santo, that you would help me. que tú me ayudes And you've got to help Liz y que tú me ayudes a Pastor because I Deborah y a can talk mí, fast. porque ella puede hablar muy rápido. But I think I met a culture that talks faster than me. Pero creo que encontré una cultura que habla más rápido que yo. So thank you, Papa. Gracias, Padre. Oh, I love you. Oh, te amamos. And we love Jesus. Y amamos a Jesús. We invite you, Holy Spirit. Invitamos al Espíritu Santo. Come and speak to us. Háblanos, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So our text today is Nos- Hebrews 11, 17 through 18 and 19. Do you want to just read it? Sure. Nuestro texto es Hebreos 11, 17 al 19, lo voy a leer. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde enseguida, en sentido figurado, también te volvió a recibir. Now the writer of Hebrews is teaching the church about faith. El escritor de los Hebreos está hablando sobre la fe And he teaches that the just shall live by faith. y habla que el justo vivirá por la fe, That there's no other way for you to live. que no hay ninguna otra manera para que tú vivas, And that the just that live by faith, y que los justos que viven por fe we have to learn how to use it. tenemos que aprender a usarlo, Because you've been given the measure of faith. porque se te ha dado la medida de fe. When I was a new believer, I used to think I needed more faith. Cuando yo era una nueva creyente pensé que ocupaba más fe, And every time the disciples asked Jesus to increase their faith, y cada vez que los discípulos le pedían a Jesús que incrementara su fe, Jesus would say, you don't need any more. You just need to grow up and obey and do what I've told you to do. Jesús le decía, no necesitan más fe, solo necesitan obedecer y hacer lo que yo les mando. It's like a baby. Es como un bebé. A baby's born with everything it's going to need El bebé nace con todo lo que necesita to become a man or a woman. para hacerse un hombre o una mujer. So when we got born into the kingdom of God, Cuando hemos sido nacidos al reino de Dios and we were put into the kingdom of y God, estamos puestos en el reino de Dios, we got a new nature, tenemos una naturaleza nueva and we were given the measure of faith. y tenemos la medida de fe. Your faith Tu fe needs to grow. necesita crecer. My faith Mi fe needs to grow. necesita crecer. I'll never stop growing Nunca voy a terminar de crecer in the walk of faith. en el caminar de la fe. So the Hebrews Los hebreos are learning about the hall of fame in faith. están aprendiendo sobre el camino de la fe. So we're going to look today Vamos- at this scripture. Vamos a ver ahora en la escritura. That Abraham, by faith, Abraham offered up Isaac Por fe Abraham ofreció a Isaac to God when God asked him to. para Dios cuando Dios se lo pidió. But Abraham already in his mind Pero Abraham ya en su mente had seen God raise Isaac from the dead había visto que Dios le levantó de los muertos a Isaac when he went up to Mount Moriah. cuando fue al monte Moría. So this is an ultimate test. Este es un
una prueba última. Abraham is the father of faith. Abraham es el padre de la fe. Everything that God was going to do in the earth Todo lo que Dios iba a hacer en la tierra was going to come through the seed of Abraham. iba a venir por medio de la semilla de Abraham. Abraham and Sarah Abraham y Sara had to have a miracle child. tenían que tener un hijo del milagro And they couldn't have Isaac y no podían tener a Isaac until they couldn't have Isaac. hasta que no pudieran ya tener a Isaac. Because Isaac had to be Porque Isaac tenía que ser not born of the flesh, the natural. no nacido por lo natural de la carne. Isaac had to be born of the supernatural. Isaac tenía que nacer de lo sobrenatural. Which means that man and woman, flesh, Quiere decir- natural man, Que el hombre natural, la carne, couldn't have anything to do with it. no podía tener que ver en ello. So they had to be as good as dead, 190. Así que tenían que estar tan muertos como se pudiera, Because this 109. Because this was starting a new race. Esto estaba empezando una nueva raza. Now, to God, Para Dios, there are only two categories of people on the planet. solo hay dos categorías de personas en el planeta. Even though we come from many nations, Aunque venimos de muchas naciones, there's only two categories. solo hay dos categorías. And you know what they are. ¿Y sabes cuáles son? There's the Jew, El judío which is the seed or the father of Abraham began the Jewish es nation, de donde vino la semilla de Abraham, los and they're the judíos, Gentiles. y hay los gentiles. So if you're not Jewish, Si no eres judío, you're a Gentile. eres gentil. So look at your neighbor Así que mira a tu vecino and try to say in English, I'm a Gentile. y di en inglés, soy un gentil, I'm a Gentile. Just kidding. Estoy bromeando, está bien. So Abraham has had Isaac now, Abraham he's- tuvo a Isaac. he's a miracle child. So we're going to go to Genesis and we're going to go to James because in this Vamos a ir a lesson Génesis y a of the Santiago. father of faith, we're going to see the ultimate test Vamos a ver la prueba más grande and then how God uses Abraham's life in response to the y test cómo Dios usa la vida de Abraham en respuesta to a teach you and I in the la prueba de 21st Dios. century Para enseñarnos a nosotros en el siglo XXI how to walk by faith cómo caminar por fe and not by sight, y no por lo que vemos and what the work of faith is. y lo que la obra de la fe es. Because faith without works is dead. Porque la fe sin obras es muerta. So we're going to look at those things today. Vamos a ver esas cosas ahora. And there's just three things I want to give you that Abraham did from his life that you can remember. Solo hay tres cositas que quiero que se recuerden de lo que Abraham hizo en su vida. So we're going to go back to the Old Testament in Genesis chapter 22. Vamos a regresar a Génesis capítulo 22 And then we'll be in James, the second y chapter, luego en Santiago capítulo 2 to look at what happened. para ver qué es lo que sucedió. So in Genesis chapter 22, Génesis capítulo 22, God is testing Abraham. Dios está probando a Abraham. God doesn't tempt us. Dios no nos tienta, He doesn't tempt us with evil, no nos tienta con el but He will mal, test our hearts. pero Él prueba nuestros corazones. Now, why does God test us? ¿Por qué Dios prueba nuestros corazones? Because He doesn't know what we're going to do? ¿Porque no sabe lo que vamos a hacer? That's ridiculous. Eso es ridículo. God knows everything, Dios conoce todo, the end from the beginning. del principio al final. He knows exactly what we're going to do. Él sabe exactamente lo que vamos a hacer. He knows the choices we're going to make. He's Sabe got the las hair on my head decisiones, counted. sabe cuántos Yeah. pelos tengo en la cabeza. Okay. But God gives us a test Pero Dios nos da una prueba for us para nosotros, because we've got to know what we're going to do. porque nosotros tenemos que saber lo que vamos a And hacer. if you're not tried in a Y situation, si tú no eres probado en la situación, how do you know how you're going to behave? ¿cómo vas a saber cómo te vas a When the rubber comportar? hits the road, Cuando al final las cosas salen, ¿verdad? when the flame hits the fire. Cuando... Do you guys say that? No. Okay, just forget it. Okay. So Abraham it's Genesis chapter 22. Génesis Abraham capítulo has had 22. many victories with God. Abraham ha tenido muchas victorias con Dios. He's had Isaac, the miracle child. Ha tenido a Isaac, el hijo de la Ishmael's promesa. been booted out of the camp. Ismael ha sido sacado del campamento. He's had the covenant with God. He walked the blood walk with God, or El pacto God con walked the Dios. blood walk with him in blood covenant. Y Dios caminó este pacto con él. God made extreme promises to Abraham Dios hizo promesas extremas a Abraham. in Genesis chapter 12 En all the way through chapter 22. En Génesis 12 al 22 We see the life of faith of Abraham. vemos la vida de fe de Abraham. So now comes the big test. Ahora viene la prueba grande. Now God didn't give him this test Dios no le dio esta prueba at the beginning. al principio, He gave him this test se la dio at the end. al final. Because your faith grows Porque tu fe crece
I have a saying, Yo tengo un dicho, because I'm 68 years old and I'm a boomer, porque tengo 68 años, born in 1950. soy una boomer que nació en los So I grew up 50. with westerns. Yo crecí con los westerns, John Wayne, John Wayne, shoot 'em up. con las pistolas. And they had a saying in y the tenían un westerns as a dicho child. en esas That's películas. another notch on your belt. Ese es otro hoyo en tu cinto. understand? ¿Sí entienden? Well, in the faith walk, Bueno, en el camino de la fe, God allows us to have victory and tests us. Dios permita que tenemos victorias y nos da pruebas. God will not tempt you with evil. It's impossible for Dios- God to tempt anyone with evil. Dios no te va a tentar con el mal, es That is imposible. Satan's job. Ese es el trabajo de Satanás. But God will test what we're going to do in Pero character. Dios nos prueba en qué vamos a hacer en nuestro And as you carácter. pass tests over your Y lives, conforme pasas pruebas sobre tu you get vida, notches on your faith belt. pones hoyos en tu cinto de la fe. God didn't ask Jim and I to build this building Dios no le pidió a Jimmy y a mí que hiciéramos este when we edificio started the Rock 30 years ago. cuando empezamos La Roca hace 30 años. It was 17 years Fue después de 17 años of hard work, de trabajo duro, of believing God, de creerle a Dios, of seeing God do the miraculous, de ver a Dios hacer lo milagroso, that God said to us, now it's time que Dios nos dijo, ahora es el to tiempo put a stake in this valley para poner aquí en este valle and to build a building y edificar un edificio for my people. para mi gente. So God lets us grow. Así que Dios nos permite crecer. So Isaac is old enough now. Isaac está suficientemente grande. Things are going well. Las cosas están bien. they're living. And God Están speaks to viviendo. Abraham and he says, Y Abraham, Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, I want to take your son, your only son, quiero que tomes a tu hijo, tu and I único want you hijo, to offer him up as a burnt offering y que lo ofrezcas como ofrenda quemada on the mountain where I'm going to show you. en el monte que yo te mostraré. That's Genesis chapter 22. If you're not there, Ese let's es go there. Génesis capítulo 22. Si no está ahí, I'm vamos not ahí. going to have Liz read it. I'm just going to paraphrase it. Solo voy a parafrasearlo. So God tells Abraham, it's time now for you to take Isaac, Así que Dios le dice a Abraham, es tiempo de que agarres a tu hijo Isaac, your only son. God emphasizes your only son. Tu He's the único- covenant son. tu único hijo. Dios enfatiza, tu único hijo, el hijo del pacto. Isaac's seed La semilla is going to Isaac bring forth God's va a plan. traer el plan de Dios. Because before the world began, God had this plan. Porque antes que el mundo empezara, Dios tenía este plan. That when man fell, Que cuando el hombre God fallara, was going to come Dios iba a venir in human flesh, en carne and he was going to walk the blood walk, y iba a caminar el camino de la sangre and he was going to cut covenant with God, y iba a hacer el pacto con Dios. and he was going to save the human race to those that would believe. Y iba a salvar a la humanidad, a aquellos que creyeran. So here comes Isaac, Así que ahí viene Isaac, the only son of el Abraham, único hijo de Abraham. the promise. La promesa. Isaac is the promise. Isaac es la promesa. God is the promise giver. Dios es el dador de la There will promesa. come a time Va a venir un tiempo in our en lives nuestras vidas when God is going to ask us, cuando Dios nos va a pedir, as we grow in him, conforme crecemos en to Él, do some things that we've never done hacer before unas cosas que jamás hemos hecho antes, in faith. en fe. So God says, sacrifice your son as a burnt offering. Dios dice, sacrifica a tu hijo como una ofrenda quemada. Now, a burnt offering means totally consumed, Una ofrenda quemada es completamente consumida. nothing left but ashes. Nada ha quedado más que puras cenizas. So Abraham hears God, Abraham escucha a Dios and he gets up the next y morning. se levanta en la mañana, He takes two men with him, se lleva 2 hombres con él, his son Isaac, su hijo Isaac, and he travels for 3 y days camina por 3 días until he finally gets to the place called Mount Moriah. hasta que llega al monte Moría. And God says, this is the place. Y Dios le dice, este es el lugar. Now, I don't know about you, Yo no sé ustedes, but that's an amazing request. pero eso es algo tremendo, algo que Dios Now, le he pidió. lived in a time of polytheism. Vivía en un tiempo de politismo. There was no monotheistic race, religion. There was no one that believed in one God. No había ni una religión que creía solo en un Dios. There were idols and demons all over the earth. Había ídolos y demonios por toda la tierra. And human sacrifice was something that was practiced. Y el sacrificio humano era algo que se practicaba. In the land of Canaan, where Abraham was, En el lugar de Canaán, de donde venía Abraham, there were ancient demon gods. había dioses antiguos. That is why God told Abraham Por eso es que Dios le dijo a Abraham, in
in chapter 12 of Genesis at the beginning, en el capítulo 12 de Génesis, en el principio, to get out of his father's house que se saliera de casa de su padre, and get out of his culture que se saliera de su cultura and follow y God. que siguiera a Dios. Because God was going to start something Porque Dios iba a empezar algo that had never been. que jamás había And sido. from Y Abraham desde Abraham was going to come the seed, iba a venir la semilla, the Messiah, el Mesías, the king. el rey. And for the king to Y come, para que el rey there viniera, had to be a family on the earth. tenía que haber una familia en la That tierra. family had to become tribes. Esa familia tenía que Those hacerse tribes tribus. had to become Esas nations. tribus, naciones. And from the nation of Y de Israel, la nación de Israel, out of the tribe of Judah, de la tribu de Judá, 2,000 years later, 2000 años después, at the same spot where Isaac was en el sacrificed, mismo lugar donde Isaac God fue was going to sacrificado, sacrifice his only Dios iba a son, sacrificar a su único hijo, only there would be no one solo que no había to nadie test God. para probar a Dios. God would have to follow through with Dios what he had to tendría do. que hacerlo hasta el final. So for the father of faith Para el padre de la fe, to birth que hiciera nacer a nation una nación, of not just Jew, no solamente judío, but Gentile, believing pero Gentiles, gentiles creyentes, he had to go through some things. tenía que pasar algunas cosas. Because God's people Porque la gente de Dios will walk by faith va a caminar por fe and not by sight. y no por vista. God's people La gente de Dios will live by faith, va a vivir por fe, not by their senses, no por sus sentidos, not by their logic, no por su lógica, not by their ability, no por sus not habilidades, by their race, no por su raza, not by their mother tongue, no por su hablar not by their original, culture, no por su cultura, but God's people pero la gente de will be Dios pulled out of the world, van a ser sacados del mundo, even though we continue to live in this world, aunque seguimos viviendo en este and we mundo, will come into His y kingdom, vamos a entrar a su reino, and we will walk by faith y and not vamos by a sight. caminar por fe y no por vista. So our Father Así que nuestro Padre had to be tested tiene que ser probado so that He could teach us para que Él nos pueda and enseñar pass on y pasar all the way through the generations to Hasta- Messiah Jesus. hasta todas las generaciones, hasta el Mesías Jesús, And then Jesus, y luego Jesús, the Son, el Hijo, would have the ability tendría la habilidad to bring us into the kingdom of God de traernos al reino de and Dios join us back to the Father y juntarnos de regreso so al that we could be Padre new para creations que podamos ser nueva creación on the earth. en la tierra. So this is an important lesson. Así que esta es una lección It's his last importante. recorded test. Es la última prueba escrita. So the first point that I would, it's not a point, but the first thing I want to say to La you is primera cosa que les quiero Abraham decir by faith offered up Isaac. es que Abraham por fe ofreció a Isaac. You cannot walk by faith No puedes caminar por fe without a word from God. sin una palabra de parte de Dios. Now you have faith in those chairs that you're sitting in. Tú tienes fe en esas sillas donde estás sentado. You believe that they're not going to crumble on you, you're going to fall to the ground. Tú crees que no te vas a caer So cuando te there's human sientes. faith. Así que hay fe humana. When you get on an airplane Cuando tú te subes a un avión and you get in that seat, y te sientas ahí and that pilot tells you where you're y going, ese piloto te dice a dónde you vas a probably ir, have never met the pilot. tú probablemente nunca has conocido a ese You piloto. probably don't know what he was doing the night before, No sabes or lo que she. estaba haciendo la noche anterior. Don't know their life, No sabes su vida. but you have faith Pero tú tienes that fe that pilot que ese is going to piloto get you te va a llevar from Ontario, California, if de that's your Ontario, airport, California, si de ahí vas a salir to whatever destination a you're otro going to. destino donde vas. Even though you've never seen the pilot, don't know the pilot, you have faith. Aunque nunca has visto al Is that piloto, true? no lo conoces, tienes fe, Yes. ¿es verdad? Sí. So you have faith for things. Así que tienes fe para cosas. But God is requiring His people Pero Dios le está pidiendo a su to pueblo have faith in a God they cannot see, que tengan fe en un Dios que no pueden ver, to believe in something they cannot touch de creer en alguien que no pueden Or tocar taste. o probar or o feel sentir or sense. o It's in the tocar. supernatural. Es en lo sobrenatural. But God speaks to His people. Pero Dios le habla a su pueblo. And when God Y speaks, cuando Dios habla, faith comes. la fe viene. Faith comes by hearing the la- Word of God. La fe viene al escuchar la palabra de Dios. When you sit in these services, Cuando tú te sientas en estos and Pastor servicios Paul or Pastor Vladimir, y Pastor Paulo, Pastor your Vladimir, pastors begin to preach the Word to sus you. pastores empiezan a predicar la palabra You're de ustedes, hearing the written
word of God spoken, the rhema of God to you. escuchando la palabra de Dios escrita, el rema de If Dios. your heart is right and you're listening, Si tu corazón está bien y estás something's going to escuchando, drop in your heart. algo va a caer en tu corazón. And faith grows and Y you la get fe stronger. crece y te pones más fuerte. That's why it's important to gather together. Por eso es importante juntarse, Because you've got to learn how to operate porque tienes que aprender cómo operar in the kingdom of God. en el reino de Dios, And it's a totally different system. y es un sistema totalmente diferente. And the system of economics in God's kingdom Y el sistema económico en el reino de is Dios faith. es fe. What brings the invisible into the visible world? ¿Qué trae lo invisible a lo visible en este mundo? What is it? ¿Qué es? Faith. La fe. It's faith. Es fe. What is faith? ¿Qué es la fe? Well, we're going to see what it is today because Abraham's going to show us. Vamos a ver lo que es. It's Abraham not nos va a just enseñar. believing God, No solo es creerle a Dios, it's doing what God says. es hacer lo que Dios te pide. No matter how impossible it is, No importa qué tan imposible If God parezca, says it, si Dios lo dice, I believe it. yo lo creo That settles it. y eso está And I'm now hecho. required to do it. Y ahora soy requerido a hacerlo. So God said, take your son, your only son, and go where I'm going to show you. It took him 3 days. Así que le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, To y get le to tomó the area. 3 días para llegar a Moría. So the first thing that I would say that Abraham would teach me today La primera cosa que yo diría que Abraham me enseñó is that for me to walk by faith and supernatural faith, es para yo caminar en fe en lo sobrenatural. and if you want to see your families changed, Si tú quieres ver a tus familias cambiadas, if you want to see your sons and daughters delivered, si quieres ver a tus hijos y tus hijas libres, if you want money, si quieres dinero, houses, casas, if you need things for your si family, necesitas cosas para tu familia, Educations. educación, all the things that are available in America, todas las cosas que están disponibles it's en not going to come América, because you're good people. no va a venir solo porque son personas It's buenas. not going to come because you fight. No va a venir porque peleas. It's going to come because you are born of the Spirit of God and you believe God and God said you can have it and you believe it and you begin to walk by Va a it. venir porque tú crees en Dios y lo crees y lo vas a hacer. It's by faith. Es por fe. So the first thing La primera cosa that I see Abraham doing in this massive request Que and yo this impossible request veo que Abraham hace en este pedido de Dios tan fuerte is surrender. es rendirse. Abraham Abraham had to surrender tuvo que rendirse to the Word of God. a la palabra de Dios. What God said to him, Lo que Dios le dijo a él, he had to release his will él tuvo que dejar ir su voluntad and be willing to do God's will only. y permitirse hacer la voluntad solamente de Dios. Now, if you've lived very long on this planet as a Christian, Si has vivido mucho tiempo en este planeta como cristiano, you know that's not easy. sabes que no es fácil. Because your flesh, Porque tu carne, your natural life, tu vida natural, talks to you all the time. te habla todo el tiempo. Your appetites, Tus apetitos, your desires, tus deseos, your tus plans, planes, my ideas, mis ideas, my desires, my mis plans, deseos, mis planes, they may not be God's. ellos puede que no sean de Dios. And when God tells me no, Y cuando Dios me dice no, that's not what I have planned for you. eso no es lo que tengo planeado para This is ti. what I want you to Esto do. es lo que quiero que hagas. That is where it all begins. Ahí es donde todo empieza. Am I going to surrender my will Voy a rendir mi voluntad and bow my knee y voy a to the arrodillarme lordship of delante Jesus del Christ, Señor, delante del Señor, or am I going to do my will? o voy a hacer mi propia voluntad. Because it would have been natural for Abraham to say, oh, heck no. Porque hubiera sido natural que Abraham dijera, oh no, And you know what I'm saying. y saben de lo que estoy hablando. There's no way. I can't be God. Get behind me, Satan. No, no te voy a hacer caso, This isn't Satanás. God. Esto no es Dios. This can't be God. Esto no puede ser Dios. I'm not doing this. Yo no voy a hacer esto. Satan had to Satanás tenía que, deliver up. I mean, Satan. Abraham had to perdón, deliver up Abraham tenía que dejar his right sus derechos to negotiate, para negociar, to deal, para hacer un trato, to do what was comfortable for him. para hacer lo que era confortable para él. He had to die to that Él tuvo que morir a todo ello and surrender to the will of God. y rendirse a la voluntad de Dios. Now, there was a corresponding son Había un hijo aquí, in the Garden of Gethsemane, en el jardín del Getsemaní, the man Christ Jesus. el hombre Cristo Jesús, All God, all man. todo Dios, todo hombre,
but he was in a natural body. He took on the nature of man. pero estaba en un cuerpo natural, agarró la naturaleza de hombre. Jesus Christ has walked through the human experience. Jesucristo caminó por el camino de la humanidad. Deity put on flesh. La deidad se puso carne. And there's a man seated at the right hand of the Father. Y hay un hombre sentado a la diestra del Padre. He's still in his man body. He's the last Adam. Aún está en su cuerpo de hombre, es el último Adán. And he had to surrender his Y will tuvo que rendir su vida in that garden and say, not my en will, ese jardín y decir, no mi voluntad, but yours be done. pero tu voluntad. The Father of faith El Padre de la fe and the Son of God y el Hijo de Dios had the same test. tienen la misma So the prueba. first thing is surrender. La primer cosa es And I guess rendirse. I would say to you today, Y yo les diría ahora, what have you got to surrender in your life ¿Qué that tienes- God's asking you to? ¿qué tienes que rendir en tu vida que Dios te está pidiendo? Could it be a temper? ¿Será tu temperamento? Could it be an appetite? ¿Un apetito? Could it be a habit? ¿Un hábito? Could it be an attitude? ¿Una actitud? Maybe you're just angry. Tal vez solamente estás enojado, Frustrated. frustrado, Maybe you're fretting, tal vez worry. estás preocupado. There's so many things in our natural lives. Tantas cosas en nuestra That vida God's natural word says, que la don't do palabra that. de Jesus Dios said, dice, don't worry. Why are you worrying? no hagas eso. Dios dice, no te preocupes. ¿Por qué te preocupas? See, God says to do something, Dios and I dice- hear it. Que hagas algo y yo lo escucho, Faith comes. la fe viene. Faith comes. Belief comes. La fe viene, el And I creer can viene. believe it. Y yo puedo creerlo And begin to act on it. y empezar a actuar sobre ello. Or I can just ignore it like I just read a verse and I'm going to move on. O puedo ignorarlo como que nomás leí un versículo y sigo hacia adelante. If you want to grow in Jesus Christ, Si quieres crecer en Jesucristo, if you want your lives to be supernatural, si quieres que tu vida sea sobrenatural, if you want to break off demonic chains, si quieres romper cadenas if you want to demoníacas, break generational si curses, quieres quebrantar maldiciones if you want to generacionales, see and know Jehovah Jireh, si quieres conocer a Jehová Jireh, which means my God shall provide, quiere decir mi Dios proveerá. we got to listen to this Tenemos que escuchar esto. because there's a process. Porque First hay one un is surrender. proceso. Number two. Lo primero es rendirte. So he Número doesn't dos, hesitate. He takes Isaac and two men and off he Entonces, goes. no- Takes him 3 days. no se pone a pensarla, sino que lo hace. Le toma 3 días. By the time he gets there, in chapter Genesis 22, En Génesis capítulo 22, cuando llega ahí, verse 3, versículo 3, it says, So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey. He takes his 2 young men with him, and he takes Isaac, and he splits wood for the burnt offering. y Abraham se levantó muy de mañana y él avaró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo Just read the whole thing. Just read the verse. y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Okay, now I don't know how your translation reads in this, No sé cómo su traducción but lee in the aquí, English and Pero in en- the Hebrew Bible, pero en el inglés, en el hebreo, in verse 5, en el versículo it 5, says, And Abraham said to his young men, dice, entonces Abraham dijo a estos hombres, Stay here with the donkey. quédense aquí con el asno, The lad and I will go yonder el muchacho y yo iremos and worship, y adoraremos and we will come back to y you. volveremos a vosotros. So Abraham says, Stay here. Así que Abraham dijo, quédense My aquí, son and I are going to go. mi hijo y yo iremos, We're going to worship, vamos a adorar and we're coming back. y vamos a regresar. Now, the Word of God says in Hebrews that by faith Abraham offered up Isaac, his only son. La palabra de Dios dice en Hebreos que por fe Abraham Let's read ofreció a that. su hijo Let's read Isaac. that so you Vamos a can see leerlo that. para que Let's lo go puedan to ver. Vamos Hebrews. a Hebreos. Where is it in the book of Hebrews, that verse? Is it 11 or 11, 17? is it 17? What have you got? Because I don't have the PowerPoint. 11, 17. That he considered Isaac raised from the dead. Where is that verse? Yes. Can you read that? Por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito. This is- I'm not sure how the Spanish translates this. So this is where it gets a little iffy when we have to have translators. So if you speak English, listen to what I'm going to say. If Esto es lo not, que voy a Liz, do decir. the best you can. Yo les traduzco. He didn't hesitate. Now he's going to sacrifice. Él no paró, ahora él va a sacrificar.
God will sometimes, Dios a veces, not sometimes, God will do this. no, Dios lo hará, no a veces, sino que He lo will hace. test us Él nos prueba because it's easy porque es fácil for us to get our eyes on the promise, que nosotros pongamos los ojos en la promesa to fulfill God's will. para hacer la voluntad de Dios. And by getting our eyes on the promise, Y poniendo nuestros ojos en la promesa, our eyes are not on the promise giver. nuestros ojos no están en el dador de la promesa. And there will be times in our lives Y va a haber veces en nuestra vida when we will be tested que vamos a ser probados and things will be removed. y cosas van a ser removidas, Things will happen cosas van a pasar. because our eyes are on that promise, that thing that says, this is what God wants for me. This is the promise fulfilled. I can see Isaac. In Isaac, all the seed will be blessed. Porque nuestros ojos están puestos en la promesa. Veo a Isaac, veo la promesa de Dios. And the lesson is not in Isaac. Y la lección no está en Isaac. The lesson is in the promise giver. La lección está en el dador de Who la gives promesa Isaac. que nos da Isaac. There's a big difference Hay una between gran the seed of the diferencia promise. de la semilla de la I'm promesa. healed by the stripes of my Lord Yo and soy Savior. sano por las The llagas promise de of Jesús, healing. nuestro Dios, la promesa de la sanidad. But there's the healer Pero hay el sanador, who gave the el promise. que dio la promesa. And you see, God is God. Y Dios es Dios. God can speak Dios puede hablar and planets come. y las planetas son hechos. God can say, Debbie, this is what I want for your life. Dios puede decir, Debbie, esto es lo que yo quiero para tu You and vida. Jim are going to pasture the rock. Tú y Jim van a pastorear la roca. I'm going to give you treasures out of Les darkness. voy a dar tesoros de la oscuridad. And this church is going to grow. Y esta iglesia va a crecer. And I'm going to send you to the nations. Te voy a mandar a las You naciones. see, it's easy for me to get my eyes on that Es promise fácil poner mis ojos en esa and get my promesa eyes off the promise y giver. quitar mis ojos del dador de la Because when the promesa. church didn't grow, Porque cuando la iglesia ya no creció, when I wasn't traveling cuando anywhere, no estaba viajando a when there ningún wasn't lado, any money for cuando no anything, había dinero para nada, when there was nothing, cuando no había nada, when people hated us, cuando la gente nos when people odiaba, made fun of cuando la us, gente se when burlaba people de told me nosotros, things no one should hear. cuando la gente me decía cosas que nadie debería escuchar. You see, was my eyes on what God told me, or was my eyes on the God of heaven and earth that is the promise giver? Mis ojos estaban en la promesa o en el dador de la promesa. Abraham had to sacrifice Isaac Abraham tenía que sacrificar a to Isaac disengage from that promise para quitar sus ojos de esa and to be promesa tested y ser probado to see if his faith was in Isaac para ver si su fe estaba en or was his Isaac faith in the God that had o si promised. su fe estaba en el dador de la promesa. And in your life, Y en tu vida, when prayers don't get answered, cuando las oraciones no son when the marriage contestadas, doesn't get saved, cuando el matrimonio no es when the person salvado, doesn't get healed, cuando una persona no es when sana, that promise of God you're standing on, cuando esa promesa de Dios en la que doesn't estás come to parada pass, no pasa, who are you going to serve? ¿a quién vas a servir? Are you going to look at the promise that didn't happen? ¿Vas a mirar a la promesa que no Because pasó? that's where Satan wants our Porque eyes. ahí es donde Satanás quiere nuestros Or are ojos. we going to look up O vamos a ver hacia and arriba realize that the promise giver y creer que el dador de la is promesa responsible es responsable to bring the supernatural para promise? traer la promesa you and sobrenatural I. a ti y a mí. And that is why Abraham, Y por eso es que Abraham, in that scripture, en esa escritura, said if God needs to raise Isaac up from the ashes of that burnt dijo, offering, si Dios tiene que levantar a Isaac de esas cenizas, he will. lo hará. Because God's promise Porque la promesa de Dios is sure, es segura. not because of Isaac, No por Isaac, but because of God. pero por Dios. Sacrifice. El sacrificio. Abraham had to sacrifice. It's going to cost Abraham us something. tuvo que sacrificar, nos va a Sacrifice costar isn't algo. cheap. El sacrificio no es barato. And what's amazing about this story Y lo hermoso de esta historia is that where this takes place, es donde esto tomó lugar, Mount Moriah, en Monte Moría, is where David, es king donde, of Israel, es donde David, el rey de Israel, from the seed of Abraham, de la semilla de Abraham, who was going to bring forth from his seed the Messiah would come, the que iba a son, traer al Mesías, he sinned against God. él pecó contra Dios. He numbered Israel. Él numeró a Israel. In 2 Samuel 24, Es segunda de Samuel God 24. judged David, Dios juzgó a David and he sent a plague. y mandó una plaga. 70,000 men were killed 70,000 hombres murieron because David had sinned. porque David había pecado. And God told David, go to the threshing floor, Y Dios le dijo a to a David, specific place, ve a un lugar and específico offer up a burnt offering. y ofrece un It sacrificio was called the place of de sacrifice. quemado, el lugar de sacrificio. It was where
Abraham offered up Isaac. Es el lugar donde Abraham ofreció a Isaac. When Solomon built the temple Cuando Salomón hizo el templo, that was going to house the presence of God, que iba a estar la presencia de Dios it en was ese on lugar, that threshing floor fue en ese mismo lugar where Abraham offered up donde Isaac. Abraham ofreció a Isaac. See, God's a God of generations. Dios es un Dios de generaciones. When Abraham walked up Mount Moriah, Cuando Abraham caminó hacia el monte it was a Moriah, wilderness and there was no cities. no había ciudades, There was no nations. no había naciones, There was no people. no había gente ahí. There was just one man and his son. Solo un hombre y su And his hijo. son was old enough now to carry the wood. Y el hijo estaba suficientemente So Isaac grande wasn't para a child. cargar la madera. He was a young man. Isaac no era un niño, era un joven. So the second thing that Abraham did that teaches me something for today is La sacrifice. segunda cosa es sacrificio. I've got to surrender to the word of God, Tengo que rendirme a la palabra de Dios and I've got to sacrifice y tengo que sacrificar and do what God's word tells me to y do. hacer lo que la palabra de Dios I've me got to dice que haga. sacrifice for the word. Tengo que sacrificar por la palabra. Now Abraham said, "We're coming back, Abraham dijo, vamos a regresar, but we're going to go worship." vamos a ir a adorar. This is the first time you see the word worship Esta es la primera vez que se ve la palabra in the adorar Old Testament. en el Viejo Testamento. It's used and translated in two other different ways before Es this, usada y traducida de dos but diferentes it's never maneras, used for worship. pero nunca es usada como This is the adoración. first time. Esta es la primera vez. There's a biblical law. Hay una ley bíblica, It's called the law of first use. la ley bíblica de los primeros The judíos. first time you see something in the Word of La God, primera vez que ves algo en la palabra de and it's Dios defined in that way, y está definido en esa manera, unless out of the mouth of 2 or 3 witnesses, a menos que de la palabra de dos o tres it testigos changes. cambie, That's what it is. eso That's es lo the que es. meaning. Ese es lo significado. Worship. Adorar. Now we're taught worship is singing, Nosotros hemos sido enseñados que el adorar Praise es cantar, and singing are wonderful. alabar y cantar es maravilloso, But true worship pero la adoración is verdadera not singing. no es cantar. When the kings fell at the feet of baby Jesus Cuando los reyes se pusieron de rodillas delante del bebé Jesús and they worshiped him, y lo adoraron, did they sing him a Christmas carol? ¿le cantaron una canción de Navidad? They bowed. No, se They gave their arrodillaron. allegiance. Dieron su, They recognized him as Lord, lo reconocieron and como they Dios gave him gifts that cost them y something. le dieron regalos que les costaron algo. So worship is not singing, La adoración no es cantar, although worship can be singing. aunque también puede ser cantar. Worship is obedience. Adoración es obediencia. Worship is making Jesus Christ Lord of your life. Adoración es hacer a Jesucristo And el every Señor de time tu you vida. sacrifice your Y flesh, cada vez que sacrificas tu carne, every time you turn the other cheek, cada vez que volteas el otro mejilla, every time you decide to do what God told you to do, cada vez que decides hacer lo que And Dios it's te ha gonna pedido cost que you. hagas y te va a costar, that's worship. esa es adoración. That's why our lives can be a life of worship every day just by our actions. Así es como puede ser nuestra vida, una vida de adoración, So adorando. up they go to the mountain. Así que suben al monte. Isaac is carrying the sticks. He's a Isaac young está man. cargando la leña, es un joven. Abraham's got the knife and he's got the Abraham fire. trae el cuchillo y el Isaac looks at his dad and says, "Dad, Isaac- where is the sacrifice? Isaac mira a su papá y le dice, ¿dónde está el I see the sacrificio? fire, I see the knife, but where's the Ve el sacrifice?" fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? And Abraham says to his son, "God will provide." Y Abraham le dice a su hijo, Dios proveerá. Now they get up to the top of Mount Moriah. Se suben a la cima de la montaña Moriah. Abraham builds an altar. Abraham hace un altar I'm wondering what Isaac is thinking at this y yo time. digo, ¿qué estaría pensando Isaac ya para este tiempo? Then they pile the altar with the wood. Y luego ponen la leña Then sobre he el binds altar Isaac. y luego ata a Isaac And he puts Isaac on that altar. y pone a Isaac sobre el Now, I altar. don't see anywhere in there where Isaac ran Y away. yo no veo ahí que diga que Isaac corrió de ahí. So something's going on here. Así que algo está pasando aquí. The son and the father El hijo y el padre are working together. están trabajando juntos. And Isaac is on top of that altar. Isaac está encima de ese And altar. Isaac Y is about to Isaac die. está a punto de morir. And Abraham Y Abraham takes his knife toma su and he cuchillo lifts up his y knife. levanta su cuchillo And God has to stop him. y Dios lo tiene que parar. Now, number 3, I said there's going to be 3 things. Surrender, Número 3. Sacrifice, Hay tres cosas: rendirse, sacrificio submission. y someterse. What is submission? ¿Qué es el someterse? Coming under the authority Es venir bajo la autoridad as a wife,
Como esposa, I'm to come under the yo authority debo de venir bajo la autoridad of my husband. de mi esposo. My husband's the head of our Mi house. esposo es la cabeza de As mi a pastor casa. at the Rock, Como pastora de la iglesia, I came under the authority yo vengo bajo la of autoridad the pastors. de los pastores. There's authority. Hay autoridad. We're Americans. Somos We have to come americanos. under the Tenemos que authority of the venir law. bajo la autoridad de la ley. God's a God of authority. Dios es un Dios de autoridad. So when Abraham submitted, Cuando Abraham se sometió, Abraham came under the él authority vino of the bajo la word of God. autoridad de la palabra de Dios. And coming under that authority Y viniendo bajo esta autoridad is something called obedience. es algo que se llama obediencia. And it's the hardest thing for us rebellious folks to Y do. es lo más difícil que podemos hacer como Because gente when we rebelde don't que somos agree- a veces. Cuando no estamos de acuerdo And we don't think so. y no decimos no lo creo, You're not going to tell me what to tú do. no me vas a decir a mí qué You're hacer. not going to tell me where to go. Tú no me vas a decir a dónde ir. You're not going to tell me how to act. Tú no me vas a decir cómo actuar. I'm not going to do that. Yo no voy a hacer eso. But God's a God of authority. Pero Dios es un Dios de autoridad. Now, if I'm to surrender my will, Si yo voy a rendir mi if voluntad, I'm to sacrifice Si yo that voy which a- cost me si everything, yo voy a sacrificar todo lo que The me promise, costó, la promesa, and now I'm to submit to the word, y ahora me someto a la palabra, what's that called? ¿qué se llama eso? Well, in James, Bueno, en And we're done. Santiago, We're almost y ya, done. So vamos, you've ya been mero so acabamos, patient and it's han time to sido quit. tan pacientes, my gosh, is it time to quit? ha pasado Are we rápido. okay? ¿Estamos We are bien? late. Estamos tarde. Okay. Muy bien. So if you go with me to Si James vamos now, ahí a Santiago, in chapter 2, capítulo 2, it says in verse 20, but do you want to know, O foolish man, versículo 20, ¿más quieres saber, that hombre faith without vano, works is dead? que la fe sin obras es muerta? Was not Abraham our father justified by works ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, when he offered up Isaac, Cuando- his son, on the altar? cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Do you see that faith was working together ¿No ves que la fe actuó juntamente with his con works? sus obras? And by works, Y que la fe faith was made se perfect. perfeccionó por las obras. At the beginning, I said, you've got all the faith you're ever going to En need. el principio les dije que tienen toda la fe que necesitan. But that word perfect Pero esa fe perfecto means perfected. It means quiere matured. decir perfeccionado, It means madurado, fully grown. totalmente crecido. Like Jesus. Como Jesús. You are walking in a faith Estás caminando en una where fe fear can no longer terrify donde el you. temor no te puede atemorizar, Where Satan can no longer harass you. donde Satanás ya no te puede hacer problema, And where you are the body y donde tú eres el cuerpo and he is the head. y él es la cabeza, And you can walk on the y earth. tú puedes caminar sobre And you esta can tierra cast out y demons. puedes echar fuera demonios, You can heal the sick. puedes sanar a los You can enfermos, raise the dead. puedes levantar de los muertos. And a los- as he is on this earth, como- so are we. Él es en esta tierra, nosotros somos también. But we have to grow up. Pero tenemos que madurar. And you don't grow up by being comfortable. Y no maduras al estar ahí confortable. The good life doesn't make you grow La up. buena vida no te hace madurar. It makes us spoiled, Nos hace selfish, egoístas. very, very inward bound. Muy, muy malo adentro de So nosotros. it's all about me Todo se trata de mí and not about y anybody no else. de alguien más. But God didn't call us to be that kind of a Dios no people. nos llamó para ser esa clase de gente. God called us to surrender our wills to His will. Dios nos llamó a rendir nuestra voluntad a su voluntad. God called me to a life of sacrifice. Dios me llamó a una vida de sacrificio. Well, yes, I love the blessings. Sí, me encantan las But it's not bendiciones. about the blessings. Pero no se trata de las bendiciones. It's about the blessing giver. Se trata del dador de las It's about the one that bendiciones. made me. Se trata del que me It's hizo. about the one that called me. De aquel que me formó. It's the one that breathed life into De me. aquel que sopló That vida shed en His mí. blood for me. That saved Que me. me salvó. That wants to send me Que quiere into the mandarme highways and byways of a this los planet caminos de este planeta and compel the lost to come y in traer a los through pecadores my a venir. life. Pa' mi vi- Not because I'm a pastor, No porque soy but pastora, because I live. pero porque vivo. And as I live out this Y life, como vivo esta vida, and as I obey the word of God, conforme obedezco la palabra de submit. Dios, me someto. that's the work of faith. Esa es la obra And de la that's fe. bringing in power. Y eso es traer el poder. So faith without works is dead. La fe sin obras es muerta. James says, I'll show you my works. Santiago dice, yo te voy a enseñar mis obras. You show me your faith. Tú enséñame tu fe.
Like the body is without the spirit, como el cuerpo sin el espíritu, so faith without works is así dead. la fe sin obras es And he muerta. uses Abraham Y él usa a Abraham as the example. como el ejemplo. When he offered up Isaac Cuando ofreció a as a Isaac burnt offering, como un sacrificio quemado, he didn't hesitate. él no He dijo surrendered. no, sino que él se rindió, He sacrificed. sacrificó, He completely submitted. completamente se sometió And something changed. y algo cambió. You see, work is the corresponding action of obedience to what faith is believing. Las obras corresponden a los hechos que trae al creer, Work is the corresponding action of obedience de la obediencia, perdón, to what faith is asking. de lo que la fe está pidiendo. And the more you are able Entre más tú puedas to step in caminar to the obedience of the word, en la obediencia de la palabra, the stronger your faith grows. lo más fuerte se hace tu fe. And something happens Y algo sucede when you do that. cuando tú lo haces. Because something happened on top of that mountain Porque algo pasó en esa cima de esa where the montaña, temple was going to be built, donde el templo sería construido, where the Son of God was going to be donde el sacrificed. Hijo de Dios iba a ser sacrificado. God said, Abraham, Dios dijo a Abraham, stop. para, Don't kill your son, no mates a tu hijo, your only son. tu único hijo. And he turned, Y volteó and there was a ram caught in the thicket. y había un cordero en unos, And there was a sacrifice y ahí estaba el that sacrificio Abraham was going to give to God as the burnt que offering. Dios iba a dar a Abraham. It wasn't Isaac, No era Isaac, but he had to be tested. pero él tenía que ser He had probado. to surrender. Tenía que rendirse, He had to be willing to sacrifice the promise. tenía que estar dispuesto a And he sacrificar had to be willing to completely submit, obey. y a completamente someterse y obedecer. This man was so obedient, God had to stop him. Este hombre era tan obediente que Dios tuvo que He pararlo. said, stop. Le dijo, para. He said it twice. Lo dijo 2 veces. Now, I teach Christology in our Bible college. Yo enseño cristología en nuestro colegio bíblico. God, the Dios, Father, el Padre, has never been seen. jamás ha sido visto. He said, no man can see my face and live. Dijo, ningún hombre puede verme, mi cara, mi rostro. However, Pero we see Jehovah vemos a Jehová in his varied names en sus nombres in the Old Testament. en el Viejo Testamento. This is my opinion, Esta es mi opinión, but I believe it's a Christophany, pero yo creo que es una a theophany cristofonía, una teología of the appearance of the second person of the Godhead de la apariencia de la segunda persona del that's going to become a man. que va a venir a ser un Whether it hombre. was God the Father or whether it was Jesus, Sea God Dios the el Word, Padre o Jesús la palabra, the Word came to Abraham. la palabra vino a Abraham. And this is what the Word said. Y esto es lo que la palabra dice. Genesis 22:13. Génesis 22:13. Then Abraham lifted his eyes and he looked, and there behind him was a ram caught in the thicket. Y Abraham miró hacia arriba y vio que un cordero estaba, So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. y Abraham ofreció el carnero en vez de su hijo. Verse 14. Versículo 14. And Abraham called Y the llamó- name of the place. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, The Lord will provide, Jehová proveerá. as it is said to this day, Por tanto se dice hoy, in the mountain of the Lord en el monte de Jehová it shall be provided. será provisto. The Lord will provide El Señor proveerá, is the name Jehovah Jireh. es el nombre Jehová Jireh. Have you heard that name? ¿Han escuchado ese nombre? We used to sing songs, Jehovah Jireh, Antes my cantábamos provider. canciones, Jehová Jireh, mi proveedor. God will provide. Dios proveerá, But you see, there was a process pero hubo un for him to get the proceso revelation of that name. para que él tomara la revelación de ese nombre. Because every time God reveals his name, Porque cada vez que Dios revela su nombre, which is a revelation of who he es is, una revelación de quién Él es. there's been a process and Ha there's habido been an un event. proceso y un evento. For me to see Jehovah Jireh, Para que yo vea a for Jehová Jim and I Jireh, to experience God's supernatural provision. para que Jimmy y yo viéramos When la we built this provisión church, we needed $5 sobrenatural de million. Dios. Cuando edificamos
edificamos esta iglesia ocupábamos 5 We didn't millones have de 2 dólares. nickels. No teníamos 2 As we5. got into buying the land Cuando empezamos a comprar la and we tierra hired a construction company, y agarramos una compañía de construcción, it jumped to $10 million. fueron 10 millones de dólares. By the time we were finished with this building, Ya cuando terminamos este edificio, the cost of this building was $18 million. ya eran 18 millones de dólares. Now, where are we going to get $18 million? ¿De dónde íbamos a tomar Where 18 are we going to millones de get? dólares? Where are we going to get $5 ¿De million? dónde íbamos a agarrar 5 We millones pastor de a poor dólares? city, a poor congregation. Pastoreamos una iglesia pobre, But we had read this. pero leímos esto. We had seen Abraham. Vimos a Abraham. We had seen that he surrendered to the will of Vimos God. que él se rindió a la voluntad de Dios. We'd seen that Abraham was willing to sacrifice that which cost him everything. Vimos que él estaba dispuesto a sacrificar And Jim aquello looked que at le me and he costó said, todo. if we fail trying to do something for God, then let us fail. Y Jim dijo, si vamos a fracasar haciendo algo para Dios, que fracasemos. You've got to be willing to risk it all. Tienes que estar dispuesto a You've arriesgarlo got to be todo. willing to give it all. Tienes que estar dispuesto a darlo You've todo. got to be willing to surrender it all. A rendirlo todo. Because when you're willing to do that, Porque cuando estás dispuesto and a you hacer begin to ello walk in the supernatural faith of your y father caminar Abraham, en ese caminar sobrenatural de Abraham, you're going to meet Jehovah Jireh. vas a conocerte con Jehová Jireh. And this is what God said. Y esto es lo que dijo Abraham, Abraham: in blessing I will bless you. en la bendición te bendeciré, I will multiply your descendants. multiplicaré tu descendencia, Your children will possess the gate of their enemy. tus hijos poseerán la tierra. And in your seed, Y in en Isaac, tu semilla, Isaac, through Isaac there'll be David. por Isaac se And through vendrá David David, there'll come one y por David who will be everlasting, vendrá who will be the king of all el eternity. que es rey de la And out eternidad, of that seed, y de esa semilla he will have an everlasting kingdom. él tendrá un And his reinado kingdom will never end. que jamás And out terminará. of you shall come forth the beginning of the nation that shall birth the king, that shall birth the Messiah, Y de that ti shall vendrá una birth the church of the generación living God. que traerá el And the Mesías, gates of que hell traerá la will not iglesia. prevail against the church of the living God. Aleluya. That's why it doesn't matter what tribe Por we eso come no from. importa de qué tribu venimos. It doesn't matter what tongue we No speak. importa qué lengua hablamos. What matters is we begin to speak the language of Lo faith. que importa es que empezamos a hablar el lenguaje We de fe. begin to understand the kingdom that we've been brought to. Empezamos a aprender el reinado en el que hemos venido. We begin to understand the authority in the name of Jesus. Entendemos la autoridad en el nombre de And the Jesús. supernatural that is all around Y you. lo sobrenatural que está todo That God alrededor wants to tuyo. bless you. Dios quiere bendecirte. God wants to prosper Dios you. quiere prosperarte. God wants you to bring forth a legacy in your Dios quiere generation. traer a tu generación That your un legado. children's children, if the Lord Que los hijos tarries, de tus hijos shall be preaching the gospel and estarán Christians predicando la palabra, strong in the Lord. fuertes en el Señor. Generational chains broken. Cadenas generacionales Because quebrantadas. that's the will of God. Porque esa es la voluntad de Dios. But will we Pero lo haremos, do the work of faith? hacer la obra de fe. Will we surrender everything? ¿Rendiremos todo? Will we be willing to sacrifice? ¿Estamos dispuestos a Look sacrificar? like fools. A parecer como tontos. If we fail, we fail. Si fracasamos, fracasamos. Willing to submit Dispuestos a someternos so that we can see para que podamos ver and we can know y podamos saber the amazing God, el Dios asombroso, Jehovah Jireh, Jehová Jireh, the work of faith. el trabajo de la obra.